tamai satellite tai jata revenue jata pura moja Google Map soho Settlement office karon oro ni kan 2 number bor chida adino di DCM thanga project secretary thanga haide awni pore chini Benjamin bai singdaka nong ton nang ni je map khlayo nei sawo nang tangni tabuka chimna saimia mani bo sawo ubu prodan pho ubu prodan phunu ubu map khlayo ubu prodan map khanon jaga bagi 50 secretary strike khlaya abun bono sun case khlaka ke bon chakiri da tangno bo jel khatok lang da ADM ko bagi abun proposal lekha ja sai khlayawi jong jodi se case khagang kang kai ADM bota da tangno bono sun jelo dairi man haje awni bagai sengnayo awu sotik tu kabang chini ADC area no jakari kang ke chini kona boti ADC tongkha tribal welfare tongnan nang ba na tong tong kesa karon ADC kang karon ADC ka nokpa nok kang kono boto mane ta representative official na actually ADC ni tongkha ADM sahib nok phang bolte bongka nodal department tai bo kha kaisa authority hai bo ka gabo bo kaise mane sa jano sakhi tomne na an mane travel hote ke revenue kauran revenue direct head office ni representative aron original pura map au pai singnai oron map pai gabo hai ke khai je tabu sungna soi di re nai amo hai khai yang ki to head office ni bepa am kisa time consume nai karon noro 15 days abo lak mane mak samani cox karon official procedure tong onek kisu as short time hoy tong lak na ko kore hai pore chono 15 din le 15 din no chong dara mar nai jodi je khai kan ke man na je ADM sahib jodi je ঠিক আছে চিং তো চেষ্টা tini chiti se kan kan ke tini no jodi je pion bu bai ke achi tino khanan bising no sokari mane ঠিক আছে আবু abone pore por na আবু jodi হইতো je ka 1 week bising no committee গঠন খাইমনো আমি পরে 2 দিন bising আমার বিভাগ ইনস্পেকশন খাইমনো খাইনান ইচ্ছা তং খান খাই তবে ল্যাংলি যদি সে তং খান গাও তালা আবু obviously চেষ্টা করনি যতটুকু সম্ভব তাকে যে পিয়া বা বজে তাবু যে তাউ নন রিপ্রেজেন্টেটিভ রহনা কাহিব কিন্তু ও সিগনেচার রহনা কাঙ্কাই আর ডিএম সে সইমা খাইনি এডিএম রহনা কারণ তাং হে এডিএম রহনা তাউ নন খাইমানো বন নাউন বাগে এডিএম কারণ যে সুভাষ দত্ত বসি টিম খাইগা চংবাই বনি সইনা সং বিশ্বাস খাইয়া বনি বিরুদ্ধে সেন সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত থানায় নাখাঙ্কা চ্যালেঞ্জ নাই সুভাষ দত্ত নাঙা দিনও হেয়ারিং বসাকা সুভাষ দত্ত না সুভাষ দত্ত তো এডিএম সাহেব আপনি যেটা প্রপোজাল বানাইছেন 99% এটা সব মিথ্যা আমি চ্যালেঞ্জ দিব আপনার সঙ্গে নাই ডিএম নিবুসান যেরকম ছানেন পারতাম হেয়ারিং বলো সিরিম খাস গান বাকি বইয়া সঙ্গে যে অথরিটি যে ডিএম মজা যাখন তংতং বসইরি সঙ্গে ফাইদি gang kai ba nang on behalf of ngai abono sungna kisa jotonon porikhan ro paidi karon joton ang sajung yable joton satisfaction mo nangane public sir kam 5000 gathering public ko jaga porona satisfaction man pore boro bai salaiman pore no jeng withdraw tobe sung non violence movement khlaya jeng puno khlaya violence sungman to abo to violence effect khal khaya haji asu jortile not only guarantee ro sung violence ठीक है कैसे एडीएम से अब तो आमतोली ग्राम पंचायत तो माने 93 से आमतोली बीसी और बिशामुना ग्राम पंचायत नो सिनी एट पुरने जे 6 शेड्यूल ने जुरिडिक्शन सुनो तिखलायै अपने मुताबिक सुनोरो डिमार्केशन ठीक है अब तो डिमार्केशन नहीं प्रॉपर्ली लेकिन कारण हाइकोर्ट क्लियर नहीं प्रॉपर्ली अब तो 94 से तंगले इलीगल सुनबो सुनायो 84 नि 6 शेड्यूल जे एरिया डिमार्केशन खाइजाक अमनो सुनो बास्तु बाय तो हेल्प सुदाव सिंह not only that oh tahnai route जहां सीधे ना बोरकोबारी से समझदार 20 में जो रास्ते गए ना तो वहाँ एक मंदिर बनाया है अच्छा है होटल खुला है तो उसका भी नगर पंचायत में डाल दिया ये तो ठीक नहीं है ना 2 फैमिली के लिए अभी उसको भी जो एडीसी का एरिया है वो जो मंदिर बनाया वो भी ट्राइबल का नाम में है जरा ठीक बरो खाइमान भाई से मन ओ yang parimura kaya last 5 to 5 ide ba demarcation 5 to 5 है मनी अच्छा अब तो मनी तो violence one day आपने नो कॉल किया general ni one day एडीसी एरिया नो kana kana abo general lai jong mai tau ni mo tong ba mo kok sai jong ke bono sadi ko krai sang sibang mani wo to so ba mia bo bo suna sawo exclude khai ne bo mia no ri ka sa nang ne nai chatta somoi हमने चिकन जीवन का ना sa nang kha kintu phia bono sai glang kha
অমো খানে হয় যে ও যে এডিসি সঙ্গে যে রহন মানে অবজেকশন লেটার বন টেবিল সঙ্গে 1 তারিখ বেশি বড় কেলাং বন টেবিল ছবি ONDC আনু objection যে wrong. কপি আনু যে কপি মানে মনো সংকা Satellite map sah. ডিএম সাহেব Notification. ডিএম সাহেব মনো নংমা দমা কানে মানে ব থাতা মাতাঙ্গে ওলং হাঙ্গে ব বাদংনি বসিকা ই তাবুং ফাইদ্র ফনে আবুং হাইকে ব আবার কাম খয়জা ফিয়াবা আনি আ কপি ন ব জেরক্স ফাইনা আউট অফিসে পর্যন্ত অব হাইকে চলি ওং হাঙ্গা গায় কিন্তু অব হাইকে তা দিন তাই করে যা কারণ তি ব্রাসার যত এডুকেটেড Awak bang apa kan? Jadi nak kita ADM tunggu nya sunga ning seorang men ko khajai Bos itu, ADM bisa. bos semia ekdum सुनिए ना नंग बाइक एक बात नंग बोल बाइक सिनिया जहाँ कि एडीसी एरिया एडीसी अथॉरिटी अच्छा हो के यह बनाना दिया है एसपी ऑफिस यह सर कैंप ये भी तो एडीसी का वो जो लेन है अभी भी एडीसी है हाँ, फिर भी नो ऑब्जेक्शन लेकर डीएम ऑफिस बनेगा 28 का नहीं एसपी ऑफिस बनाने के लिए एडीसी का अथॉरिटी का नो ऑब्जेक्शन जो भी है हाँ वो है होने दो ठीक से अच्छा तो हम चाहते हैं नगर पंचायत होने दो होना चाहिए एसपी ऑफिस डेवलप होना चाहिए नगर पंचायत का अंदर में नहीं ले सकता वो अभी एक गौर हो के भी एक फैमिली हो के भी इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट का होना चाहिए वही है ना पेपर का होना चाहिए पेपर है ठीक है इनका अंथंग मैसेज नहीं मैसेज वो तो ठीक है 29 में लेकिन हमको वो मीटिंग जो बुलाया डॉक्यूमेंट में डीएम का सिग्नेचर चाहिए एडीएम का नहीं है थैंक यू 29 में मीटिंग रखा 30 में हेयरिंग Am salai ka tini orang ni je okorok bai. বরক ভাই সালাই কাজে নগর পঞ্চায়েত যে গেজেট নোটিফিকেশন নকরমনি আবো বরন ডিমান্ডকে এডিসি এরিয়া খব জাখা ओमफ्राय एडिसि नि हयतो बहयतो खायसे नटिफिकेशन फायका बा अबजेक्शन फायका जे एडिसि एरिया खब जाखा होनो आबो ओमफ्राय बरनि डिमान्ड खा जे इन राइटिं डीएम सार नि नांनाय सेइंग दैट कुनो एरिया खब जागिया एडिसि एरिया ओमफ्राय कमिटि फर्म खायनि बेपाराव बरक डिमान्ड खायका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर एडीसी ते अर्बन डेवलपमेंट कमिटी खाइए कैसा कमिटी खलाइए सर्वे खाइनानी डिमार्केशन खाइनानी ताय याबो न कॉग Ka road block nga bro ni je demand DM sar ni writing mai asa bro road block ब्लॉक sak लाख हिसाब DM ठीक